दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जिन्नात और एक इमाम साहब के बीच में मस्जिद में कुछ ऐसा हो गया जिसे जानकर आप हैरान होते हुए सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है जिसे सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा और साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि जिन्नात कैसे नमाज अदा करते हैं। क्या जिन्नात भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने की बात है, एक मस्जिद के इमाम साहब जो कि एक शरीफ इंसान थे, वो अपने गाँव से दूर एक मस्जिद में इमामत किया करते थे और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे, जिन्हें उस वक्त की हुकूमत की तरफ से इस मस्जिद में बतौर इमाम तैनात किया गया था। इनका गांव दूर था, इसलिए ये इमाम साहब मस्जिद के पास मौजूद सरकारी क्वार्टर में रहते थे, जबकि उनके बीवी बच्चे गांव में ही अपने घर पर रहते थे। इमाम साहब इंतहाई आला किरदार के मालिक थे। तमाम लोग ये तमन्ना करते कि वो इनके साथ नमाज अदा करें। दोस्तों एक बार इमाम साहब अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने अपने गाँव गए तो गांव वालों ने कहा कि रमज़ान का महीना करीब है, आप इस बार रमज़ान अपने गांव में ही गुजारें और गांव की मस्जिद में नमाज तरावीह और दूसरी नमाज पढ़ाएं। पहले तो इमाम साहब मना करते रहे, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर इमाम साहब मान गए कि ठीक है, मैं रमज़ान में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने घर वालों से मिल मिलाकर अपने मुलाजमत पर वापस आ गए। 2 महीने का वक्त गुजरा तो रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला था कि इमाम साहब ने वहाँ के लोगों को बताया कि इस बार वो रमज़ान अपने गांव में ही गुजारेंगे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत एक दूसरे शख्स के हवाले कर दी और अपना सफ़र शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, इमाम साहब का गांव कई मील के फासले पर था और वो ये फासला अपनी साइकिल के जरिए तय किया करते थे। उनकी ये सवारी जल्दी या देर अपनी मंजिल पर पहुंचा देती। इस बार भी इमाम साहब ने अपनी साइकिल पकड़ी और अपने गाँव की तरफ चल दिए। इमाम साहब जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सकें। जंगल को पार करते हुए इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और इस पहाड़ी सिलसिले के उस पार इमाम साहब का गांव आबाद था। इमाम साहब जब पथरीले रास्ते पर पहुंचे तो रात ढलने लगी और सूरज पहाड़ों की ओट में हो गया, जिसकी वजह से इमाम साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पहाड़ी इलाके में किसी अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने के बराबर था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इमाम साहब भी थक चुके थे। उन्होंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया और इसके लिए वो एक चोटी पर चढ़ गए, जहां से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जिसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा क्यों न मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा कर ली जाए और रात भी यहीं गुजार लूंगा। ये सोचकर इमाम साहब जल्दी जल्दी इस मस्जिद में पहुंच गए और क्या देखते हैं कि मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई नमाजी है। जिस रास्ते से होकर इमाम साहब मस्जिद में पहुंचे थे वो रास्ता भी वीरान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान ना था। यह सूरत हाल इमाम साहब के लिए इंतहाई अनोखी थी, क्योंकि वो जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ाया करते थे वो नमाजियों से भरी होती थी और आज वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कशमकश में मुब्तला थे। दोस्तों इसी कशमकश में इमाम साहब ने वुज़ू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। अभी इनकी पहली रकत भी पूरी नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया जैसे मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर, इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे ही सलाम फेरा तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। मस्जिद में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये देखकर इमाम साहब काफी हैरान हुए कि चंद लम्हे पहले तो मस्जिद में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक पूरी मस्जिद नमाजियों से कैसे भर गई। नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की खूब तारीफ की और इसमें से एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगे, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसी मस्जिद में क़याम करें तो हम सब आपके साथ नमाज तरावी अदा करेंगे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा,
کیونکہ اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فرض ادا کریں تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کی یہ مسجد آباد رہے گی۔ یہ سن کر امام صاحب انہیں انکار نہ کر سکے اور اللہ کی ایک اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ وہ پورا رمضان ان کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ دوستو، اس کے بعد 1 رمضان سے 25 رمضان تک امام صاحب اسی مسجد میں امامت کرتے رہے اور نمازی ہر سحری اور افطاری کا بہترین سامان امام صاحب کے لیے پیش کرتے رہے، اور امام صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سحری کو روزہ رکھتے اور مغرب میں نمازیوں کے ہجوم میں افطار کرتے۔ امام صاحب نے یہ محسوس کیا کہ جیسے ہی یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پوری مسجد گلاب عطر کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ 25ویں روزے کو ایک دن امام صاحب مسجد کے کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو اتفاقاً ان کی ملاقات اپنے ہی گاؤں میں رہنے والے ایک شخص سے ہو گئی جو انہیں اچھی طرح سے پہچانتا اور جانتا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی وہ شخص کہنے لگا، امام صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو وعدے کے مطابق موجودہ رمضان اپنے گاؤں میں ہی گزارنا تھا، مگر آپ نہیں آئے، پورا گاؤں آپ کا منتظر ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا، جسے سنتے ہی وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شخص کچھ دیر کے لیے حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جنات کی مسجد ہے، وہ نہ ہو آپ کے پیچھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی کئی معاملات پورے رمضان میں محسوس کیے تھے اور انہیں بھی اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ جس مسجد میں تقریباً 1 مہینے سے نماز پڑھا رہے ہیں وہ انسانوں کی مسجد نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے، اور نمازی بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، انہوں نے آپ کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، تو آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنی تراویح مکمل کریں اور دھیان رکھیں کہ یہ جنات ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے۔ خیر، امام صاحب خوف اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ واپس اسی مسجد میں آئے اور 27 رمضان تک قرآن پاک پورا کیا، اور پھر جناتوں سے اجازت لیے بغیر اپنے گاؤں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک مہمان بے شمار تحفے لے کر صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب مولانا صاحب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب، ہم خود آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑنے والے تھے، مگر آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ آپ سچ جان چکے تھے کہ ہم انسان نہیں بلکہ مسلمان جنات ہیں۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور ہم سب نے آپ کو تحفے اور مٹھائیاں بھیجی ہیں جسے آپ قبول کریں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی آپ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے آئیں۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد امام صاحب جب تک زندہ رہے وہ وادی کی اسی مسجد میں رمضان گزارتے رہے جسے جنات کی مسجد کہا جاتا ہے، جہاں انسانوں کے بجائے مسلمان جن عبادت کرتے تھے۔ دوستو، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔